Ay, nahihiya. Oh. Nahihiya, oh. Ayaw makita, oh. Oh, ayaw. Piniman mo doon. Ano? Ayaw makita, oh. Oh. Nahihiya kay Kylie, oh. Ano, kayabang, oh. Bandido, oh. Ayan si Kylie, oh. Hi, Bibian. Vivian. Doon di Amir. Hindi, ito na lang. Isa mo. Ha? Quiero... Detrás de la casa. Atrás de la casa? ¿Cuándo tú vas a volver aquí? ¿Ah? ¿Cuándo tú vas a volver aquí? Así, mamá, te escuchas. Mama. Uy. Mama. Mama. Si Sophie, oh. India. Sabi ko, kailan ka babalik dito? Next year. Next year? Yes. Pwede ka pumunta dito, sama mo si Mami Kwan. Mimosa. Sino mo? Mosa. Aya. Mimosa. Sino Mami Guana? Mimosa. Mosa de EGTC. Y Aya también puede. Okay. ¿Seguro? ¿Seguro o la verdad? Sí. ¿O mentir? No mentir. No hay que cambiar de costumbre, ¿ha? Igual como Pilipino, ¿ha? No puede cambiar. Mahmoud. ¿Cómo va a bailar Mahmoud? Yo quiero ver bailar Mahmoud. Ba't puro si Aya hinahanap mo? Porque solo quiere mirar Aya. ¿Cómo va Kuya Raul? Sí. No que te quiero, mamá. See you. Tú no quieres Kuya Raul? Yo quiero. ¿Tú no extrañas Kuya Raul? Extrañar, yo extrañar, 10 extrañar. ¿Ah? ¿Tú extrañar? ¿O dar mi beso? Sí. Dar mi beso, Kuya Raul. Vale, yo mandar dinero para comprar sumo. ¿Qué tú quieres, sumo? ¿Ah? ¿Qué tú quieres comprar? Yo mandar dinero de abuela. She want to see Mom Len. You want to see Mami? ¿Tú quieres mirar a Mama Len? Sí. Oo. Ayan mo. Ayan, again. Ayan na Mama Len. Hi, Sophie. Okay. Ay, Mahmoud. Ayaw ka pinag. Ayan lang. Mahmoud. Mahmoud. Hi. Sophie. Hi. Kumusta raw? Kumusta daw? Bien. Hi. Ano ba? Ano sabi? Kaya dicho? Ano sabi? Kaya dicho, Bibian? Please, kilig. Ano? Kinikilig? Kinikilig ka Lenden? Ay, kinikilig ka ti Lenden nyo? Chuchen, Istaki. Chuchen, kausap mo si Mahmoud. Kian. Mag-hi ka, dali mo. Mag-hi ka muna. Hi, say mo hi. Kaway ka, Chuchen. Ayun si Mahmoud. Gusto mo nakita si Sophie? Kian, mag-hi ka. Kaya mag-hi ka kay Mag-hi ka. Naiya ka? O si Kylie na lang. O Kylie.
Si Papa. Eh. Mahmoud ah. Hi, Mamut. Si Mahmoud maganda. Maganda. Si Papa. Yes. Ay, kadi sir maganda. Mahmoud maganda. Guapa, guapa. Nahiya si Mahmoud kay Kylie. Kinikilig, oh. Ay, ito si Riz, Riz, ah. Ayun, Riz, ah. Ayan. Si Kuya Bill, ito. Ah. Bill, oh. Ayan. Ah, yan ka. Mahmoud. Ano? Okay? Kaya break? Anak, na-miss ka raw niya. Ah. Estranyar to, sabi nga nun. Nami-miss ka raw niya, Mamud sweet. Buti ba si Mahmoud? Ganda ba? Mahmoud, guwapa ate Kylie? Guwapa Kylie? Guwapa? Ah, nahihiya na nakita si Kylie. Mahihiya naman. Mahmoud, oh. Oh, nakita lang si Kylie, kinikilig, oh. Kinilig, oh. Ano, kaya dicho? Ah, si Kuya Bill daw maraming kumakain. Kumermucho ka daw, sabi ni Mahmoud. Kuya Bill Gordo? Ah, Kuya Bill Gordo? Kuya Raul? Kuya Raul Gordo? Ha? Kuya Raul Gordo? Ah, vale, yo mandar dinero para comprar caramelo, ha? Hay que comer. Kuya Bill Peyo? No, guapo. Pangit daw si Kuya Bill Jun. Niloloko ka. Si Sophie ba? Si Sophie Peyo? Peya? Usapin ko si Sophie. Si Sophie? Ano si Sophie? Ano si Sophie? Guwapa? Aha. Kylie guwapa? Bilas na aki. Oh. Ano? Kaya dicho? Gusto ni Mama makita si Ha? Kaya ba Kuya Bill? Bill, tu kay revolver ako, Kuya Bill? Kaya ba. Ah, gusto ko na makita ni Mahmoud, oh. Bill, tingnan mo na si Mahmoud, oh. Gusto ko na makita, eh. Mahmoud, ¿qué tal? Mahmoud, ¿qué tal? Bien. ¿Tú quieres ir aquí? Sí. ¿Dónde es tu mamá? Ah. ¿Tú comer? ¿Tú comer? ¿Comer? Bien. Estoy bien. Tu kay comer? Ha? Vamos comer. Vamos comer. Mahmoud. Tu kay comer? Ah, tu kay esto, patatas? Patatas. Quiero patatas. Mama kumain ng adobo. Sige, kumain kay adobo. Mama kaya kumain adobo. Gusto ko rin ng Amerika may adobo. Ah. Kasi nga ganyan. Ayan, ganyan lang. Ganyan. Mahmoud, ¿por qué no tiene? Estanyar daw, namimiss ka. Yo también. ¿Por qué tú no pelo? No tiene pelo. ¿Por qué? ¿Por qué tu calvo?
Bakit ka kalbo? Bakit kalbo si Mahmoud? Oo? Bakit kalbo si Mahmoud? Maganda ang palo. Maganda na yung mga pelo. Ah, meron daw siyang buhok. Si. Kuya Bill, gwapo? Kuya Raul, gwapo? Kuya Raul, gwapo? Kuya Raul, gwapo? Ba't di ka marinig? Nabibingi ka ng ako. Kuya Raul, gwapo? Kuya Raul, gwapo? Alam niyo na. Nagpapalito. Kuya Raul, gwapo? Oh. Oh, bandido. Bandido. Ken Bandido. Yung bandido. ¿Por qué tú no dices yo guapo? ¿Por qué tú no dices yo guapo? Timon. Ayaw niya sagutin. Bibian, ayaw sabihin na guwapo ko. Ah, Bibian. Ayaw niya sabihin guwapo ko. Nagbibingi-bingihan. Kita ba kay Babulera? Bibian, ayaw niya sabihin guwapo ko. Nagbibingi-bingihan. Maloko. Talang, Eh? Yung mga pamamot. Amen. Hoy, Bibian, ¿por qué tu piel ka cambiar? Ahora blanco. ¿Ah? ¿Por qué? Pasyal. ¿Por qué ahora tú gordo? No pasyal. ¿No pasar? Solo casa. Abore. ¿Tú abore? No. Ha? Ano daw? Ano sabi? Ano? Kaya dicho Bibian? You have that Ano yun? Meron ako, nunal yun, nunal. Lunal. Nunal. Ah, Oo. Asan ba si Alima? Alima 18. Ha? Ahora, oy, Bibian, ahora Mahmoud vivir contigo? O volver? Volver Domingo. Ah, volver Domingo. Solo bakasyon. Babakasyon na si Mahmoud dyan. Tapos babalik. Ay, Mamusal pa. oy, Salmo, babalik mo nakaganyan ka. Mamusal pa, gay. Asan si Nena? Si Nena? No está? Malabo. Nena está en Malabo? Ay, nasa Malabo si Nena. ¿Por qué está en Malabo? Bakasyon. Ah, vacaciones. Ah, ¿va a volver? Si. Mahmoud. Ano? Kylie? Ay, kila Kylie daw, Kylie. Kylie, guwapa? Kaligo. Sige, tingnan natin si Kylie, ha? Sige, ito si Kylie. Pakita ko sa'yo si Kylie. Ayun na si Kylie, Kylie, anak. Asapin mo. Mahmoud, sa'yo mo. Hi, Mahmoud. Ayan. Ay, nahihiya. She close eyes. Nahihiya, ayaw makita, ayaw. Kaarte ni Mahmoud, ayaw makita, nahihiya kay Kylie, kayabang, Bandido, Ayan si Kylie, Hi. Hi, Bibian. Kausapin mo Kylie, Tagalog lang. I'm good. Okay lang ako. Nasaan ka? Dito. Kumakain. Kumakain. Where you go da? Bakit ikaw mataba? Di ka mataba. Payat lang, ayan Hi, Sophie.
Where's the lima? Asa si Alima? Kylie, kumusta?